Karong adlaw kay nagkasinabot na pud mi sa kuang grupo. Moadto mig kalasangan kung unsa nga prutas ang mumakitaan among kaunon. Unya kay namo ko nakit-an diri nga prutas akong gikaon. Pagtilaw nako perti maning paita di man ni masabtan ang lasa. Mao watay mahimo atuan na lang ning iluwa. Mao nagpadayon na lang mi diri sa unahan. Napay jud mi nakit-an diri halwan. Unya kay wala man jud mi prutas nga nakit-an kining lubi na lang ang pahimungtan. Unsa maning lubiha nga nung perti maning gagmaya. Pura ra maning mangga kadagko. Pero okay na ni kay sa wala gyud. Bisag gagmay ra ni kay na magyapoy sabaw. Mao pagkatutaon ni adto na mi diri sa kilid kay giinom na namo ang tubig. Kay perti na yung ahwa halos din ayun makaya. Kining kauban po nako nag-inom na. Unya kay dili naman namo mahurot tungod kay daghan man among nakuha maong dalaon na lang namo ni. Kay didto na lang namo kaunon sa may balay. Kay kung dili namo kaunon basig maabtan mi sa tag-iya. Ingon ani kanindot basta naa ka diri sa bukid. Bisag wala kay punuan sa lubbe, makakuha ka. Oh. Pag nagkasusunod ni paliton pa man. Ha? Pilare pangawat. Unsa? Sayong. Pilare pangawat. Pilari pagawat. Oh, tamis kinig tubig, pulipog man nga lubbe. So shout out ko ani kay Tomas Kawarawara. Ang imuhang pulipog. Warawara. Purut na. Tomas Flores Kawarawara. Ang imong pulipog hurot na nga lubbe. Kigmay kayo. Oh. Unya pag-abot na mo sa may balay amo anang gibuak dayon. Grabe yung lubihas ta yung pagkagagmaya. Pero okay ra gyapon kay ang sabaw perti man yung tamisa. Napad yung unod perti na yung lamia. Unya diri lang taman akong video kay basig mapulaan na mo og tan-aw. Salamat.